ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଏକ୍ସପିରେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଖରୀ ଫୁଟ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଆସବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆଉ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ଟା ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଆସିପାରିବେ ବି ଲୋକେସନ୍ ବିନା ସେୟାର କରିକି ସେମାନେ ଟିକେ ଇନଫର୍ମ କରିକି ଆସିବେ। ଚାଲୁ କିଛିଟା ଥାନ କପଡ଼ା କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖମା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗ୍ରୀନ୍ ମେରୁନ୍ରେ ଅଛି। ଯେନ୍ ମାନେ ଇଟା କ୍ଲିଅର ଯେନ୍ ମାନେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରବାର୍ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣକେ ତାର ଫଟୋଟା ଦେଇଦେମି। ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପରେ ଅଛି। এটা ଗୋଟେ ଟେରାକୋଟା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ରେ ଗ୍ରେ କଲର୍ର ଦେଖୁନ୍। ଏତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ବି ଅଛେ, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଉପରେ ସେମ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି ডিজাইন। বিজয়লক্ষ্মীটা আপনাকে 1150 টাকা মিটার আসবা। এটা মানে 800 টাকা, এই দুইটা 800 টাকা মিটার আসবা। এটা গোটে দেখুন ময়ূরপঙ্খ ডিজাইন্রে আছে, এটা 700 টাকা মিটার আছে। এটা গোটে চড়েই মিটু মিটু গোটে আছে, হাର୍ଟ ସେପ୍ର ଥିସି, ମିଟୁ ଥିସି। ଏତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ। দুইটা সেম ডিজাইন আছে, কলর অলগা অলগা আছে। ইতার প্রাইসটা মতো পচরাবে, মুই কইদেমি। তার ট্যাগটা নাই পাইবার মুই। এটা গোটে দেখুন কফি কলর উপরে বঢ়িয়া কাম ହେଇছে, বহুত শাইনিং হচ্ছে কপড়াটা। কপড়ার ভিডিওরে তো বহুত ক্লিয়র জনা পড়ুথবা। এটা 800 টাকা মিটার। দেখুন এটা গোটে পিঙ্ক কলর উপরে আছে কপড়া। ই কপড়াটা বহুত ফাইন আছে। কপড়া মানে পাখাপাখি ସବୁ ବହୁତ ফাইন ଅଛି, ବାକି ଟିକେ ଟିକେ ଯେନ୍ଟା ରଫ୍ ଥିସି ବି ଧୁଇ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଅଠାଟା ପଲେଇ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ଆସିବା 900 ଟଙ୍କା ମିଟର। এটা দেখুন পুরা প্লেন পেপর ডিজাইনরে আছে। এটা গোটে দুইটা কলর আছে। ইতা ধড়িটা এটা ব্ল্যাক দিশুথবা, বোধে এটা ব্লু কলর আছে, ব্ল্যাক নাই না ব্লু কলর আছে। ইতারটা এটা কফি, ডার্ক কফি টাইপ, কফি তবে নাই, এটা কেন কলর যে ମୁଁ ବି ଭଲସେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରବାର। এটা 750 টাকা মিটার আসবা। এটা গোটে দেখুন যেন মজি কাম ହେଇଥିସି। ଇନୁ କେତେଟା ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ଯେନ୍ଟା ମିସିଂ ହେଇଛେ, ମୁଇଁ ରେଟ୍ ତ ଏବେକା ନାଇଁ କହିବା, ମତେ ପଚରାବେ, ମୁଇଁ ରେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କହିଦେମି। ଆଉ ଫଟୋ ଯାହାକେ ଦରକାର ବି ଫଟୋ ବି ଦେଇହେବା। এটা গোটে সফটা ডিজাইনরে দেখুন, এটা 850 টাকা মিଟর আসবা। সুমতি কলর সফটা আছে, 850 মিটর আসবা। এটা গোটে দেখুন, মুই এতকি তো কইপারমি এটা আমার থান কলেকশনর এটা ସବୁନୁ ফাইন কপড়া। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀ କପଡ଼ା ବି ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ଯେନ୍ଟା କି ବହୁତ ফাইন କପଡ଼ା ହେ। এটা ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ସାଇନ୍ ବି ଅଛି, ଆର୍ ফাইନ୍ ବହୁତ ফাইନ୍ କପଡ଼ା। ଯେନ୍ ମାନେ একচুয়ালি প্রিমিୟম କ୍ୱାଲିଟିର ପିନ୍ଧବାକେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍, এটা ନେଇକିରି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଆପଣକେ। ଏତାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବି ପଚରାବେ, ମତେ ମୁଇଁ କହିଦେମି। এটা গোটে দেখুন, এটা আসবা 850 টাকা মিটর। এটা গোটে গ্রিন ରେଡ୍ର ସଫ୍ଟାରେ ଅଛି, এটা ବି আসবা 850 ମିଟର। এটা গোটে দেখুন କି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କପଡ଼ାଟା। এটা আসবা 900 টাকা ମିଟର। এটা গোটে দেখুন পুরা লাইট কলর আছে, কিন্তু ড্রেস গোটে সিলা হেলাନ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି।
ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କୁର୍ତ୍ତୀଟେ ସିଲା ହେଇଛି ତାର ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 750 ଟଙ୍କା ମିଟର। इथिर देखुन इटा इटा गोटे कलर, इटा गोटे कलर। ई कपड़ा तो पूरा माने ट्रेडिशनल जेटा बहुत बहुत चलसी कपड़ाटा। एटा गोटे कलर, एतकी अच्छे कपड़ा इटा ये तीनटा कलर इटा अच्छे। इटा आपण मन के आसपा 900 900 कि 950 टका मीटर। इटा मैं देखिकी ना कहमी। आ सफ्ट ई बड़ सफ्टार लोग मते केते जन पचरे थिले मुझे नाई कहि पारबार मुई नाई जानि पारबा सिखि कि मते पचरे थिले जे बड़ सफ्टा ऊपर एटा देखुन दुईटा दुईटा धाड़ी जन सफ्टा दिसि जाके दरकार मते मेसेज करूँ आसी नुआ इटा। इटा आसपा आपन के 850 मीटर। इटा गोटे देखुन जेन जेन थ्रोर प्राइस मुई नाई कहबार से मते इनट माने टैग मिसिंग अच्छे बोली मुई नाई कहि पारबा प्राइस टैगटा। इटा गोटे देखुन इतार भी प्राइस टैग तो नाई पाई पारबा। मते पचराले मुई तार मते जेन तार फोटो मागबे भल से स्क्रीनशॉट नेकरी टिक कर देबे ना फोटो मागले भी मुई आराम रे देई पारमी। इटा गोटे देखुन इटा भी बहुत फाइन कपड़ा अच्छे। इटा आसपा 1000 टका मीटर। इटा गोटे बहुत कम अच्छे बोधे गोटे सेट की ही हेबा 240 पकापाखि थिबा 240 कि 3 मीटर थिबा। इटा भी मते जणे पचरे थिले से जदि देखुछन वीडियो तो मते मेसेज करन गुटे ही सेट हेबा इटा थान सरी गलान गुटे ही सेट हेबा इटा एंता अच्छे। कपड़ा बहुत फाइन अच्छे। से ई कलर उपरे ही मते स्क्रीनशॉट देके पचरे थिले किए जे तो मते मने नै न देखिबे इटा इथिर देखुन 1 2 इथिर आहुरी कलर अच्छे। अलगा केन कलर दरकार बोले मते मेसेज कर देबे। ई दुइटा एबे देखि दउचे देखुन इटा ग्रीन रेड ब्लैक रे ग्रीन रेड व्हाइट रे अच्छे। इटा येलो रेड व्हाइट रे अच्छे। इटा गोटे ग्रे कलर रे बहुत कपड़ा बहुत ही बेसी शाइनिंग मारुचे माने बुनार इटा बोधे कपड़ाटा बहुत शाइनिंग मारुचे जेन कलर माने यूज होइछे ना सेटा ही कपड़ा के तो एट्रैक्टिव बनासी इटा ही सेही जिनिसटा। इटा आसबा आपन के 750 पर मीटर। इटा इटा बोधे देखाली नबाई लागुचे। इटा गोटे बहुत फाइन कपड़ा अच्छे शाइनिंग कपड़ा अच्छे। इटा भी नहीं पारबे। इतार प्राइस आसबा इटा भी 800 टका मीटर आसबा। इटा गोटे देखुन पर्पल पर्पल नहीं जाम किन कलर बाजे बट शाइनिंग बहुत अच्छे ग्रे रे पर्पल कलर 750 टका मीटर आसबा। इटा गोटे प्रभा डिजाइन रे अच्छे देखुन रामा ग्रीन ब्लू इतार ई ड्रेस मानकर मैचिंग रो दुपट्टा भी जे चाहेबे अरेंज कर दे पारमा। खाली दुपट्टा नहीं दिया हबार आपन जदि गाउन कपड़ा नेबे माने सेट हिसाब से आपन के दुपट्टा भी दिया हबा। प्रभा डिजाइन रो इटा 800 टका मीटर आसबा। इटा गोटे देखुन इटा बहुत कम अच्छे पर्पल रे ग्रे कलर का पर्पल कपड़ा ऊपर ग्रे कलर का बैगणी माने कलर माने भी एता एंता बाहर करूछन जे भी संबलपुरी रे से कलर मान के माने तार एक्यूरेट भी कही ना हेबार केन कलर है जे इटा एटा देखो कपड़ा देखि कि ही जना पड़तबा। इतार भी आउ 2-3टा कलर अछि मैं आनछन के इटा गोटे इटा गोटे इटा गोटे इटा सरी गला न एतकी आउ अच्छे ए दुटा पाखापाखि सरी गला न इटा पूरा गुटा थान अच्छे ताली इटा माने आपन के आबा 900 टका मीटर। इटा गोटे देखुन सफ्टा पूरा सफ्टा अच्छे अलग किसी काम नहीं ना सफ्टा अच्छे उत्कल लक्ष्मी पैटर्न गोटे सफ्टा अच्छे इटा इटा आसबा 1000 टका मीटर।
ଏଇଟା ଗୋଟେ देखो मेहंदी कलर उपरे गोटे अच्छे 950 मीटर आसवा एटा ये बोईतो डिजाइन इधर भी गोटे बढ़िया शाइनिंग अच्छे यहाँ आसवा 800 टंका मीटर 830 अच्छे 800 टंका मीटर यहाँ आसवा जेन मन के कलेक्शन रू किसी भल लगुच मत स्क्रीनशॉट नहीं कि मोर जेन नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया सेनके शेयर करदे आ फोन जदि रिसीव नहीं कर पारे आप मत फास्ट मेसेज करवाटा प्रिफर करूँ मेसेज करूँ आउ जेन जिन बुक करुछन अमाउंटा क्लियर हैला परे जे आमे बुकिंगटा रखुछु ग्रुप माने ये मेसेज रो लास्ट वीडियो रो लास्ट रे हमर ग्रुप लिंकटा दिया हेतबा जेन माने नुआ अछन सब्सक्राइब कर देबे आ ग्रुप रे जॉइन हे देबे ग्रुप रे माने वीडियो रो मु बेसी अपडेट ग्रुप रे देसी ता माने वीडियो बनाबा के जेहेतु मते टाइम नहीं हुए वीडियो रो बेसी अपडेट मैं जेहेतु फोटो उठेगिरी ग्रुप रे ही दे देसे तो वीडियो के लास्ट टाइम देखवाले बहुत बहुत धन्यवाद हमर चैनल से जुड़ी रहूं आपके आरो वीडियो माने अलग अलग आनमा।